मूवी देखते हो? छोटी बच्ची हो क्या? ফাইনেলি আমি সেইখন মুভি চাবলৈ আহিছোঁ যিখনৰ আমি একদম ৱেইট কৰি থকা নাছিলোঁ। छोटी बच्ची हो क्या? এটা সাধাৰণ বিফুহা উঠিলে মানুহৰ জ্বৰ উঠি যায়, किंतु ये बंदे ने कान में गोली लेके 1 घंटा तक घूमता रहा। भाई साहब कुछ नहीं हुआ। बंदी करेगा ये बंदी टू भी कर लिया। যদি আপুনি একশ্যন চিনেমা চাই ভাল পায়, টাইগাৰ্ছ অফ আ ফ্ৰেণ্ড হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ওৱান টাইম ৱাটছ। নৱাজ চাই আপোনাক ডিসএপইণ্ট কৰিব। Close at 100 Mbps. No time to buffer and waste. Schedule. Ma'am, Webzine magazine has featured you. Top 10 games of 2022. Angry Girls. Introducing... বহুত আছে না ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল বনোৱা, তাহাঁতৰ যদি মিলিয়ন লাইকছ পায়, ভিউ পায়, তো এইখন চিনেমা ছেইম এনেকুৱাই আপোনাৰ সৰু সৰু ৰীলছ কাটি চিনেমাখন বনাই আছে। और तारा सुतारिया, तारा और राधे खन्ना दिशा, पता नहीं कौन सी दिशा में गया है। राधे खन्ना जने के दिशा पता नहीं, ये खन्ना सेम तारा सुतारिया। रिव्यू टू चाই যদি মুভি চাবলৈ আপুনি নাযায়, আগতেও কৈছিলোঁ হয় এতিয়াও কম, छोटी बच्ची हो क्या?